नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर राज्य में प्राय 800 बात्या आश्रयस्थली निर्माण कर राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी घोषणा करछन्ती। दिल्ली गस्त बेले से केंद्र गृहमंत्री भेटी एही दाबी उठाइछन्ती एवं मंत्री पूजारी कहिछन्ती जे प्राकृतिक विपर्यय प्रबल अंचल रे कोलगुड़िक निकट एही आश्रयस्थली निर्माण हेबो। एगुड़िक बहुमुखी हेबो एवं जहा विपर्यय समय आश्रय प्रदान कराइबो एवं अन्य समय सामाजिक कार्य पई व्यवहार हेबो। एहा द्वारा आश्रयस्थली गुड़िक अवहेलित अवस्था रहिबो नै एवं एही योजना राज्य विपर्यय परिचालना क्षमता को आहुरी सुदृढ़ करिबो बोली आशा करा जाउछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। श्रावण सरी आषाढ़ भाद्रव हेलाणी राज्य में वर्षार अभाव देखा जाउछि एवं पाणीपाग केन्द्र अनुसार एजाए सारा राज्य में 6% कम वर्षा रेकर्ड होइछि। 7टी जिल्ला रे वर्षा परिमाण नियंत्रित होथिबा बेले जेउथिरे कलाहांडी और रायगड़ा सर्वाधिक 30% रु कम। विज्ञानी मानक कहबा अनुसार लघुचाप सृष्टि हेले मध्ये व्यापक वर्षा होई पारि नै एवं जलवायु परिवर्तन और अरब सागर रे तापमात्रा वृद्धि मध्ये एहार कारण पटे। एपटे पाणीपाग केन्द्र आज 10 रु अधिक जिल्ला प्रबल वर्षा सहित येलो वार्निंग जारी करबा सहित आसंता काली 5 जिल्ला ऑरेंज वार्निंग जारी करछि। 27 तारिख पर्यंत वर्षा चालू रहिबो एवं कलाहांडी और बलांगीर परि कृषि प्रधान जिल्ला रे वर्षा कम हेबाकू चाषी माने प्रभावित होबार आशंका रहिछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गत गुरुवार एक बड़ घोषणा करछन्ती। आसता 3 वर्ष मध्ये राज्य में 45,000 शिक्षक नियुक्त हेबे बोली मुख्यमंत्री कहबा सहित तन्मध्ये 40,000 अधिक नया शिक्षक पदवी सृष्टि हेबो बोली मंत्री कहिसन्ती। एपरि 10म श्रेणी पर्यंत समस्त पिलांको मागणारे पाठ्यपुस्तक दिया जिवो एवं स्कीमेटिक प्राथमिक शिक्षकों को नियमित करबा पई राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछन्ती। एपरिक बीएससी एवं सीएचएससी मिसाई गोटे बोर्ड करिवो एवं फଳରେ माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मिसी जिवा एक प्रकार स्पष्ट होई जाइछि। जातीय शिक्षा नीति अनुसार प्राथमिक शिक्षार व्यापक परिवर्तन करने सरकार योजना प्रस्तुत करथिबा बेले एपरिक एनसीईआरटी ढांचा रे एसईआरटी को विकसित करने को पदक्षेप निया जाबो। टेक्स्ट बुक प्रकाश एवं मार्केटिंग संवाद सुदृढ़ीकरण पई सरकार निष्पत्ति नेइथिबा मुख्यमंत्री कहिसन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। गाँव सहर सबुठी सरकार समस्त जनहित योजना रे सफल रूपायन करने को अंगनवाड़ी कर्मी माने लागिथांती किंतु सरकार सबुबेले एमानको हातधर करथुवा अभियोग करछन्ती अंगनवाड़ी कर्मी। एनै गत गुरुवार जिल्लार 3,000 ऊर्ध्व अंगनवाड़ी कर्मी स्थानीय कालीपटिया को एक विराट शोभायात्रा को बाहरी जिलापाल कार्यालय सम्मुखर विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। 11 दफा दाबी नै जिलापाल जरिया रे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महिला और शिशु विकास मंत्री दाबी पत्र प्रदान करी ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन दाबी गुड़िक आईसीडीएस योजना उच्छेद संघ को अंगनवाड़ी कर्मी को सरकारी मान्यता प्रदान सह 18,000 और सहायता 9,000 टंका प्रदान पोषण ट्रक रे देउथबा असुविधा नै नुआ मोबाइल सह रिचार्ज प्रदान अवसरकालीन सहायता राशि सह पेंशन प्रदान प्रति ब्लॉक और जिल्ला रे अभियोग निवारण कमिटी गठन 2024 निर्वाचन इस्ताहार तुरंत पालन करी दाबी नै जिलापाल कार्यालय सम्मुखरे गर्जिथिले हजार हजार अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका। राज्य सरकार दाबी पूर्ण न कले दिल्ली रे आंदोलन को व्यापक कराजियो बोली चेतावनी दैछन्ती अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर एसोसिएशन। जिला कार्यालय सम्मुखरे अनुष्ठित प्रतिवाद सभा रे सरकारक सेमानक प्रति अभिमुख्य घर समालोचना करबा सहित डबल इंजिन सरकार जदि सेमानक दाबी पूर्ण न कले आगामी दिन आंदोलन को ओल्हाइबे बोली चेतावनी दैछन्ती। ताने पाउथबा प्राप्य ठारू अधिक काम कराउथबा बेले एणु सरकार सेमानक प्राप्य देई न पारिले समाज मंगल विभाग को बंद कर दिया जाऊ नचेत आगामी दिन में समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र रे ताला पकाइबा बोली केतेक नेत्री वक्तव्य चेतावनी मध्ये दैछन्ती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। मानव हाथी सहाबस्तान अंतर्जातिक कर्मशाला को गत गुरुवार उद्घाटन करछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। चंदका गोविंद गड़ीबारी ठारे 2 दिनिया कर्मशाला उद्घाटन होइथिबा बेले हाथीमानक विषय गवेषणा पई स्वतंत्र केन्द्र उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसन्ती जे गवेषणा पर हाथी संरक्षण नै स्वतंत्र पॉलिसी बा नीति आसीबो। ओडिसा रे एबे 2100 हाथी थिबार स्वतंत्र ध्यान दिया जायथिबा बोली कहिसन्ती मुख्यमंत्री। एथि सहित मुख्यमंत्री आहुरी कहिसन्ती जे 10 वर्ष रे हाथी मଣିଷ लढाई रे 900 मଣିଷ एवं 750 हाथी मृत्यु होइछि। मुख्यमंत्री आहुरी कहिसन्ती हाथी कॉरिडोर रे ओडिसा 1 नंबर होइता बेले शहरीकरण भित्तिभूमि कृषि रे संप्रसारण फल रे हाथी मଣିଷ लढाई हेबा दुर्भाग्यजनक। याको रोकिया को सब प्रकार अनेक पदक्षेप हाथ को नैथिबा बेले जंगल रे वाटर बॉडी तयारी करा जाउछि। 2100 हाथी रो घर हेउछि ओडिसा। पुनः सुरक्षा समिति गजु साथी द्वारा हाथी को
ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଡିପିଏସ୍ ରେଡିଓ ସ୍କଲାର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ନିରାପଦ ରହିବା ଭଳି ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଆମ ବସ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏକ ବସ୍ ଅଡି 33U7349 ଜଗତପୁରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଡି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଛକ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ର ଇଞ୍ଜିନରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବସ୍ରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବସ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମ ବସ୍ରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ ପଠାଯିବା ଢାଞ୍ଚାରେ ପଠାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଇଭିଏମ୍ ଭଳି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ନୋଡାଲ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜଗିବ ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଥିବା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 4 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ବିଏସ୍ସି ଓ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଓ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 300 ପିଲା ପାଇଁ ଜଣେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ନୂତନ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।